bakbakan rin sa Inghoy. Team Cebu City ug Team Buloon. Under Yads Casinilo promosyon. Pagkarabig tao dire ba. Team Buloon, Chichi, Franklin ug Marcel kontra dito sa Cebu City. Jason Pardo, Jason Upao, Elmer ug John Carl. Gimuan. Chichi oh, lupad na. No. Pabor dito sa out by Dapit. Yo, John Carl tira. Allah. Buto na Franklin. Matabunan ni Franklin. Gwapo 5 mil niya per game. Kini. Ayoy, lupad na oh. Tulak na. Nan, wa mo sulod bay. Wa tira da. La, skor ka dire. Marcel serve. Franklin. Out. Nah, up. Gilaras. Ayay. Nakablessing nga bay. Ayay, side out. Side out. Grabe tao dire sa kanay Inghoy. Sitio Inghoy Galigria. Ilang barangay Valencia man. John Carl serve. Grabe. Service yo John Carl bay. Uy na uno nito. Gimuan. John Carl serve. Nah, dos na. Bugat service yo gyud. Wa ka wala si Marcel bay. John Carl sad. Oh, Franklin. Ayay. Sangit na sad. Serve John Carl. Labaw na kayo. So side ball. Sa pinaingon mo out. Cardo. John Carl serve pad. Hala. Kita. Try bato. Gilaras Franklin. Kalmaray Marcelo. Nah, gitoblaw ate ka langit. Hala. Tura. Piti dito sa tulak Chichi bay. Marcel. Au. Tura iskinag bay. Ay na. No, layat na. Sabay. Nga? Binatuwa kin eh. Pagkalami tulaga. Oy. Point yun. Tris na. Sir Marcel. Gi. Kini. Kaya Chichi dito ba? Alo. Skita ko. John Carl ba yun? Tulang na. Alo, Elmer dito. Dilap dos? Dra Franklin. Awe gyud. Kanaran mo na. Na Eloy. Abot direkli ko. Under Yads Casinilo promosyon. Na address sitios Inghoy. Barangay sa Valencia. Alegria. Franklin serve. Franklin. Tublaway bay. Murag sulaw dito. Na, wag yapon. Loy. Nasad, di na mabot. Awi gyud. Jason. Taga Pardo. Anna. Wa masulod. Side out. Chichi serve. Dipinsang John Carl. Turo. Yo, manang nang Elmer. Tunasad. Grabe nakabikil oy. Kambang Chichi gyud. John Carl save kita serbisyo. Tulak na Jason. Lo Elmer. Ayay. Wa na kita ora ba? So sawi bay. Awi. Three size score. Labaw pa dari sa team Cebu City. Sir Marcel dahil na Buloon lah
Sus, nasangit gamay. Sabod yun gamay. Basta sumusangit, matikaut. Tulak na. Ay! Travel yun. Nahibalagan mo bay. Franklin serve. Nagagpas ang team nila ni Franklin. Labaw diri. Elmer. Amo ni Elmer bay. La, layat na. La, away gyud. Kusga pa, hinay pa kayo. Serve Jason. Nah, itag batang Marcel. Ay, kula mo sabod. Nah, alanganin ka bay. Away gyud. 3 size ya score. Favor sa team Cebu City. Anon. Kita sa Cebu City. Ugbok dito. 4 size score. Serve Chichi. Nah. Ya, kasi nilo referee siya. Yan ang promosyon na diri ron. So, suwa mo sulod ba yo? Stilan gid oy. John Carl na nasangit na sad. Sir Marcel. Sa gid agway. 5 size na score. Usa na lang. 5 size score na game 1. Marcel serve. Team Bulhon. Usa na lang ha. La. Kaya Marcel. Ah, kiniawi na bay. Igualis na gyud. Igualis size. La. Marcel serve. Ito na sad. Anna. May na. Inside di bay. Grabe tirada Marcel oy. Labaw na dito bay Team Bulhon. City size score. Labaw Team Bulhon. Marcel serve. Na sad. Away gid bay. Maulo kita nakaingon. La 8 na. 8 size. Marcel serve. No. Side. Franklin. Ito na. Elmero bato. John Caldre. Kinsa laki. Kini ba Jason? Ah. La. Oh. Bahiya bay. Kana may volleyball. Ah. Oh ba Jason? La, tibra na. La. Ayat. Tagas kaayag ka. Pugngan ra dito. Patay. Kanindo ta bay. Kani. Sos, sulod gyud oh. Pagka. Stilan. Wana, Noybi na. Noybi size. Tangan padaan ba? Grabe ya. Diyan na. Tulped. Ni gadwa. Yes. Noybi size. Ayo. Noybi size. Asa. Wa pay break ha. Kwarta niya. Marcel serve. Labaw na ka dito Team Bulhon. Ayaw select out. La, pogong dire Team Cebu City. No. Kanne bay. Elmer. Nan wa mo sulod. Jis na bay. Warning na. Sa pao. G size score. Ya wa ha, inilog ra bang Team Cebu City yan eh. Marcel serve. La. Franklin. Kini. Kaya gihapog-pugong bay. Yay. Kuwaga. La. Hoy. Nanaut bay. Bungot ra okok gyud. Side out bay. Elmer serve. Tulak na. Na Franklin daw. Auto. Ra. Agay. Grabe nakalayat Jason ay. Way nakakuha. City GC score. Grabe tao dre. Elmer. Lala. Hey.
Turabato. Na! Sakita Marcelo ay. Side out na sad. City GC score. Labaw ang team Bulon. Full anak babae. Daghan na. Franklin serve. Nakikalo to. Lado si daw ganyan. Anan, warning na ba? Oh, last ball na. Daghan mo siya. 11 na 11. Gahi. Murang karkar na. Franklin serve. Na, to na sad. Dawag yun. Dawag game 1 sa ang team Bulon. Kini nga bakbakan ni under ni Yads kasi nilo promosyon. Grabe ni si Yads, may mga dalaw mga tao. Daghan kayo mga player ni Yads.